Hello students, মই এটো ভিডিওত লৈ আহিছো previous years questions from 2020 to 25 second chapter electric potential and capacitance. So year 2020 first question to asile you are to bring two charges q1 and q2 from infinity to the points represented by the potentials v1 and v2 in an electric field E. If the distance between Q1 and Q2 within the field E is R, find the total work done in assembling the configuration. The first part to tamne ekhon boidhuri khetra ase ta duta bindut bibhav krome v1 v2 aru duta adhan q1 q2 kor pora na hoise okhim durottor pora hetu ani yontor majot r distance ot rakha hoise tente ei kam to koribo karone kiman khini karjo koribo lagibo etu directly asile potential energy of a system of two charges ba duta adhanor সমষ্টিৰ স্থিতি শক্তি answer to asile u equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r এই proof to already কৰি থোৱা আছে এটো কোনো নতুন কোৱেশ্চন নহয় এটো নোটস তো পাই যাবা আৰু NCERT book to পোৱা যাব আৰু বেলেগ reference book to পোৱা যাব actual question to asile calculate the potential energy of a system of two charges so etu koribo lage ako koise imagine an electric field E equal to 20 I cap plus 30 J cap Newton per coulomb in space mane electric field dia ase value in vector form the potential at the origin is 0 find the potential at the point 2,2 meter etu মই কৰি থৈছো electric field ase imantiu Newton per coulomb so dv hobo e dot dr vector minus eta agot ahibo so e value to likha hol aru dr ami r vector distance eneko likhibo parim I cap dx plus j cap dy it is one form of mathematics so etu jeta dot product hobo tete answer to ahibo -20 dx plus 30 dy Etia, what is the potential? Potential means integration of dv. Karon ebla khor differential hisabot dise. So 0 to v, 0 to 2, sorry, not v. 0 to 2, karon 0 to 2 meter boli dia ase x or y to. So 20 dx plus 30 dy. 20 or 30 constant karone ulai goise. Limits bilak 0 to 2, 0 to 2 ase. Aru further mathematics korar pisot ami answer upam -100 joule. So itu asile the second part or solution to iman potential point 2,2 meter thakibo next question to asile what is a capacitor dharok kak bole etu direct question you know that capacitance of a parallel plate capacitor is c equal to epsilon naught a by t what will be its new capacitance c dash if the capacitor of a material of dielectric constant k is inserted between them eta capacitor or bhitorot jodi air thake tar plates bilakor majot he air to change kori beleg eta jodi dielectric material bhai diu tar dielectric constant k hoy the new capacitance c dash hobo k into c by enike likhibo pora jabo k epsilon naught a by d to khomek kobole gole tumi jana je সমান্তরাল পাতযুক্ত বায়ু ধারক বায়ু মানে এয়ার আছে মাজত এটা ধারকত্ব এটু হয় যদি পাত দুখনৰ মাজত কে বিন্দুৰ মাধ্যমাঙ্ক কে বিদ্যুৎ মাধ্যমাঙ্ক এক পদাৰ্থ সময় দিয়া হয় তেন্তে ধাৰকটোৰ নতুন ধাৰকত্ব c dash কিমান হবগে ওকে তো তেতিয়া হলে c dash হ'ব k into c যত c ভ্যালু টু epsilon naught a by 2 a by d দিয়া আছে উপৰ চিত্র দেখুৱাৰ দৰে ধাৰকটোৰ ধাৰকত্ব গণনা কৰা calculate the capacitance of a capacitor shown below ইয়াত একো নহয় ইয়াত তুমি এটা ক্যাপাসিটর এনেকে ধৰিব পাৰা আৰু এটা ক্যাপাসিটর এনেকে ধৰিব পাৰা এই দুটা কিন্তু কি হিচাপত আছে এই দুটা সিরিজ হিচাপত আছে যাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট প্ৰথমটোৰ k1 সেকেন্ডটোৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট k2 পুৰাটো d যদি তেতিয়া এই ডিসটেন্সটো হ'ব d/2 আৰু এইটো ডিসটেন্সটো হ'ব d/2 সো দুটা series connection hole 1/c equals to 1/c1 plus 1/c2 etu koile ami ene dhorone answer to pam yate prothom capacitor tur capacitance hobo k1 epsilon naught a by d2 aru second tur hobo k2 epsilon naught a by d2
দুটাৰ এৰিয়া সেম বাট ইহঁতৰ অকল ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্স আছে সো এটো ক্যালকুলেশন কৰি গৈ অলপমান সিম্পলিফাই কৰি গৈ ফাইনালি আমি পাম c dash equals to 2k1 k2 by k1 plus k2 epsilon naught a by d এটো ডাইরেক্ট আমাৰ সিলেবাসত নাই কিন্তু এনে ৰেফাৰেন্স বুক বিলাকত এটো উপলব্ধ হৈ আছে next year 2022 H2 is a polar molecule or non-polar molecule. It hobo polar molecule. Dhruvo onu hobo H2O. Show that in a particular way of combination of capacitors, the equivalent capacitance C is expressed as given below and name the particular combination. A combination to hoise to parallel combination. Parallel mane সমান্তরাল ইহতৰ সজ্জাটো হৈছে সমান্তরাল হলে বা parallel হলে ইহতক directly add হয় কেনেকৈ হৈছে এটো আমি চাব লাগিব suppose এটো এটা capacitor It was a capacitor or a capacitor. Tinta lulu, enta lobo na lage. So you want to parallelly connect kora hoise. Jeti to parallelly connect kora hoise, kori, yontor mazo jeti ami battery eta connect kori diu. Teti ole ki hobo parallel thakile all the capacitors C1, C2 or C3 yonte same potential difference pabo. Jitu V battery to di ase. Karon yontor point to common. So same potential difference pabo but current different pabo yontor capacitor capacitance report base kori tamne charges are different tamne v2 e jiman total charge dibo hi charge to ki hobo c1 capacitor charge c2 capacitor charge aru c3 capacitor charger addition ba jogfol so q hobo cv equals to C1V plus C2V plus C3V. So both the same potential difference per karne V bur kata jabo C hobo C1 plus C2 plus C3. So in place of 3 capacitors jodi kebator capacitor thake tetia hole direct eneke plus goi add hoi jaboge. So eneke ami ei jitu yat khudise show that C equal to this one so hitu ami ate proof koribo parim. Next, mention at least 2 factors on which capacity of a capacitor does depend. Oti komio duta karokor kotha ullekh kora ji dutar upor dharokor nirbhor kore. Ami jano je capacitance depends upon the area of the plates and capacitor also depends upon the distance between the two plates. That is also inversely proportional ba byastanupatik bhabe. So ei duta ek number to hoi gol. Define the unit of capacitance. Jito farad mane ki eneke kobo pariba ami janu je C equal to Q by V. So farad to eneke kom je enekwa eta conductor ba enekwa eta capacitor jar major jodi 1 volt potential difference dia hoy tetia hole tar jodi 1 coulomb of charge store ho pare then the capacitance of the capacitor is 1 farad. Find out the dimensions of capacitance using dimensions of charge and potential difference. So ami jano je C equals to Q by V. Eto use kori ami dimensions uliabo parim. Keneke uliam hetu ma dekhoi asu. So C equal to Q by V. So what is charge? Charge is current into time or V2 whole work done per unit charge. Ba current into time divided by work into divided by current into time. So current into time to aku upole uthile so I square t square divided by work. A current or SI unit dimensions to whole ampere. So A2 time mode to whole second. S2 work or thakile M1 L2 T minus 2. So ito jodi koribole jao tetia hole M minus 1 L minus 2 T aru S eke hoy. So ito ami T boli likhi dibo paru. Timer 2. So M minus 1 whole, L minus 2 whole, T hobo yate 2 plus 2 4 aru A2. So this is the dimensional formula for capacitance. So find out the dimensions of capacitance using dimensions of charge and potential difference. Ami charge or potential difference to use kori capacitance or dimensions to proof korilu. Next ahilu year 2023. Show that the energy stored in a charged capacitor is E equal to half CV square. Ito direct note opera hise. Ito sobote poa jabo. So ito ami ete further discuss nokorai bhal.
What do you understand by capacitance of a capacitor? It is simple. Capacitance of a capacitor is the amount of charge per unit potential difference. Ba proti ekok bibhav bhedot kimankhini adhan tate joma hoise dharok etar dharokotto take bole. Write the relation between farad and picofarad. 1 picofarad is equals to 10 to the power minus 12 farad. Obtain an expression for capacity of a parallel plate air capacitor. Mane yate ki proof koribo lage সমান্তরাল পাতযুক্ত বায়ু ধারক এটাৰ ধারকত্ব প্রকাশ রাখি নির্ণয় করা ইয়াৰ প্রুফ কৰিব লাগে c equal to epsilon naught a by d জোর ভিতৰতে বায়ু আছে বা জোর এয়ার আছে as a dielectric. So এটো আমাৰ already এটো নোটৰ ডেরিভেশন তো থাকে. It is not a indifferent question, very simple. Do you think that dielectric has important effects on capacity of a capacitor? তুমি ধারকৰ ধারকত্ব পঢ়া বিদ্যুৎ পদাৰ্থৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ আছে বুলি তুমি ভাবানে? Yes. যদি আমি এটা ক্যাপাসিটৰৰ যেটো প্লেস দুডাল আছে তাৰ ভিতৰতে যদি আমি এটা ডাইলেক্ট্ৰিক ভৰাই দিও এয়াৰটো এনে থাকি ডাইলেক্ট্ৰিক বেলেগ এটা ডাইলেক্ট্ৰিক ভৰাই দিও যাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট মানে k এয়াৰতকে বেছি কাৰণ এয়াৰৰ কাৰণে 1 এয়াৰতকে বেছি তেতিয়া হলে তাৰ capacitors to capacitance bari jabo tamane kobo pariba je the capacitance increases on inserting a dielectric ba eta dharokor dharokotto bari jay jete eta paraboidyotik padartho ami bhitorote replace kori diu air bahire to etia year 2024 ahile write the expressions for equivalent capacitances if the capacitors are connected in parallel series and parallel. C1 আৰু C2 ধাৰক দুটা ক্ৰমে শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰিলে দুয়ো ক্ষেত্ৰতে সমতুল্য ধাৰকত্ব প্ৰকাশ ৰাখি দুটা লিখা. যদি ইহঁতে সিৰিজত থাকে বা শ্ৰেণীবদ্ধ থাকে তেতিয়া হ'ব 1/c equals to 1/c1 plus 1/c2 আৰু যদি ইহঁতে যদি প্যাৰেলাল থাকে তেতিয়া হ'ব c equal to c1 plus c2. Classify the following into polar and non-polar. তলত উল্লেখ কৰাখিনি ধ্ৰুবীয় আৰু অধ্ৰুবীয় অনুত শ্ৰেণীভুক্ত কৰা. এটো আমাৰ টেক্সট বুকৰ পৰা লোৱা হৈছে. ইয়াতে আমি জানিব পাৰিম যে H2O আৰু HCl এই দুটা পোলাৰ হ'ব আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু H2 এইবিলাক নন পোলাৰ. মানে ধ্ৰুবীয় ক'বলৈ গলে HCl আৰু H2O হ'ব যাৰ ডাইপোল মোমেন্ট আছে আৰু অধ্ৰুবীয় মানে এই দুটা হ'ব. Inside a conductor electrostatic field is 0. Explain পৰিবাহিত অভ্যন্তৰত স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ মান 0 ব্যাখ্যা কৰা. এটো আমাৰ নোটৰ পৰাই পোৱা যাবগে. এটো এটা কাৰণ এটা কৈ দিব পাৰি যে যেতিয়া এটা কন্ডাক্টৰ থাকে হেক আমি এটা স্ফেৰিকেল কন্ডাক্টৰ হিচাপতে লওঁ যদি তাৰ বাহিৰত চাৰ্জ যদি থাকে তেতিয়া ভিতৰতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 হয়. এটো গাউছ থিওৰেমৰ থাৰ্ড proof already to proof kora asile etu gom pa goisile je bhitore electric field to 0 hoy. So teneka likhilo choli jabo. A 12 picofarad capacitor is connected to a 5 volt battery. How much electrostatic energy stored in a capacitor? 12 picofarad eta dharok tar 50 volt battery eta logot logwa hoise সংযোগ কৰা হৈছে. ধাৰকটোত কিমান পৰিমাণৰ স্থিতি বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত হৈছে. ফৰ্মুলা আসলে potential energy হ'ব half CV square. So here C value to dia ase 12 picofarad. 12 picofarad mane 12 into 10 to the power minus 12 farad. So values to put kori V value to 50 dia ase. Etu equation put kori dia you are going to get the answer. A answer to moi kori lab nai to tumaloke nije koriba. If n capacitors have capacitances C1, C2, ... Cn are connected in parallel, show that total capacity of the combination is this. ক্রমে C1, C2, ... Cn ধারকত্বৰ n টা ধারক যদি সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰা হয় তেন্তে দেখুৱা যে সজ্জাটোৰ মুঠ ধাৰকত্ব C equal to sigma I equal to 1 to n Ci. এটা মই দেখুৱাই আছো কোনটোত আমাৰ অলৰেডি তো কৰা হৈছিল. এটো ইয়াৰ এটো আমাৰ ইয়াৰ 2002 যেটো এটো কৰিছিল এটো কোনটো ইয়াৰত আছিল এটো 2002 আছিল 22 যেটো কৰা আছিল একেখিনি ইয়াতে কৰি দেখুৱাব লাগিব. ইয়াৰ খালি পিছত গৈ কি লিখিব লাগিব C equal to sigma I goes from 1 to n Ci to লিখি দিলে হৈ গল এই ইকুৱেশ্যনটোৰ বাহিৰে.
Next ahile, derive the expression of potential at a point due to a charge. Draw graphs to show variation of electric potential and electrostatic field with distance. Prothom to Q adhanor babe P bindut bibhav V ar prakash rakhir nirnoy kora. Etu ami proof koribo lage. Etu bookate ase, copy te ase, সকলো জায়গাত আছে. V equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Next to graph bor akibo lage. To efale distance aru potential or oblique electric fielder. Tumi saba electric fielder 1 by R square hoy aru V hobo 1 by R. So 1 by R square to basic ke namibo aru 1 by R to com ke namibo. So this is for the potential and this is for the electric field. Next to loi jao year 2025. Calculate the potential at a point due to a charge 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away. Also obtain the work done in bringing a charge 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to that point. 4 into 10 to the power minus 7 coulomb adhantur para 9 centimeter durot thoka eta bindut bibhavor man gonona kora. লগতে অসীমৰ পৰা উক্ত বিন্দুটো 2 into 10 to the power minus 9 coulomb আধান আনুতে কৰিবলগীয়া কাৰ্যমান নিৰ্ণয় কৰা সো ইয়াতে পটেনশিয়াল টু উলিয়াবৰ কাৰণে ফৰ্মুলা আছিল v equal to 1 by 4 pi epsilon naught charge by distance সো তোমাৰ এই চাৰ্জটো দি দিয়া আছে এটো SI unit of ditho ase, so charge of value to ditho ase, or distance to the R ase, R equal to 9 cm dia ase, 9 cm bohale no hobo. 9 into 10 to the power minus 2 meter bohabo lagibo. SI tani lobo lagibo. Tete hole ei formula to 9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power minus 7 divided by 9 into 10 to the power minus 2 koribo lagibo. 9 kata jabo amar thaki jabo 4 into 10 to the power ifale 7 minus 7 ase aru 9 ase 2 hoi jabo minus 2 to upor gole 2 hoi jabo answer to 4 newton per coulomb 4 into 10 to the power 4 newton per coulomb. Next to thakibo work done hobo qv. So q value to already dia ase yate 2 into 10 to the power minus 9 into v ase 4 into 10 to the power 4 jeto ei matro palu 8 into 10 to the power minus 5 joule hobo answer. Here episode two parallel plates each of area A separated by a distance d have charges q and minus q on them respectively. Considering d square very less than a, find out an expression for the capacitance of the system. Dukhon সমান্তৰাল প্লেট ক্ৰমে q আৰু minus q আধানযুক্ত আৰু প্ৰতিখন a ক্ষেত্ৰফল বিশিষ্ট পৰস্পৰ d ব্যৱধানত আছে. d square very less than a বুলি ধৰি লৈ ব্যৱস্থাটোৰ ধাৰকত্বৰ এটা প্ৰকাশ ৰাখি নিৰ্ণয় কৰা. এটো তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো বুজি পাব লাগিব. ইয়াত বেলেগ একো খুধা নাই. ইয়াক খুদিছে যে capacitance is equals to epsilon naught a by d উলিয়াব লাগে. প্ৰশ্নটো বুজি পাব লাগিব. প্ৰশ্নটো আসলতে যিখিনি টপিকস বিলাক হেবিলাক অলপমান ডিটেইলছত বুজি পাব লাগিব, ডেপথত বুজি পাব লাগিব। নহলে বহুত ষ্টুডেন্টে ধৰিবই নোৱাৰিব যে আমাক বেলেগ একো কোৱা নাই, আমাক এই কেপাচিটৰৰ কেপাসিটেন্স বা এটা ধাৰকত্বহে উলিয়াব দিছে, বেলেগ একো বস্তু কোনোবা বেলেগ এটা বুকৰ পৰা আউট অফ সিলেবাসৰ পৰা কোৱেশ্চন অহা নাই। এইটো চেপ্টাৰ 2 এটা কেপাচিটৰৰ কেপাসিটেন্সহে উলিয়াবলৈ দিছে। Next, write short notes on series or parallel combination of capacitors. Itu tumar just likhi dibo lage C 1 by C equal to 1 by C1 1 plus C2 plus dot 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 hoy series thakile parallel thakile C1 plus C2 plus C3 dot 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 hoy tumi etu ko para je jetia series thake ihotor tetia hole prottekore charge to same thake but ihotor potential bilak belek hoi jay, parallel thakile ihotor prottekore potential to belek eki thake kintu ihotor charges bilak belek hoi jay ge ba ami series korile capacitance to komi jay aru parallel korile capacitance to bari jay, etu kole hoi jaboge। tetia hole iman khini loike thakile capacitance chapter 2 prashnottor bilak previous years questions akha korisu tumaloke lab hoy ase tumalokor। If you have any question kiba jodi digdar ase you can
টাইপ ইন দ্য কমেণ্ট বক্স আৰু মই যেহেতু এইটো কৰি দি আছোঁ এইটো তোমালোকে লগৰবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। থেংক ইউ।